Hello class, how are you? Today is the 14th meeting, uh, and next week is the last meeting, which we will have a video conference. To make so we can uh, see each other, and although it's still online. So today we'll talk about managing people, and it's still about economic English or business English. Okay, so managing people meaning that it is related to management or something. Okay, and we have the manager, the management itself. Okay, so before that, so what qualities and skills should a good manager have? Choose the six most important from the list. Discuss your ideas with partners. So this is for classroom actually, when you discuss the idea with a partner, because this is not a classroom. So I'm going to just discuss my answer, but you have your own answer. Cuma kalian bisa punya pendapat sendiri. Kalau to be a good manager, menjadi seorang manajer yang baik, we have to okay, let's see. Nomor satu itu ada be an expert. Number two ada like people, suka orang. Number three ada focus on task, not people. Lebih melihat pekerjaannya, bukan orangnya. Enjoy working with others, menikmati bekerja dengan orang lain. Give orders, bisa memberikan perintah, oke. Okay. Listen to others, mendengarkan yang lain. Make suggestion, memberikan input atau saran. Judge people's abilities, bisa menilai kemampuan seseorang. Plan ahead, bisa melihat ke depan dengan membuat planning atau rencana ke depan. Be good with numbers, bisa baik dalam berurusan dengan angka. Make good presentations, good in doing presentasi, ya, bisa presentasi dengan baik. And then be older than your staff. So I guess lebih tua dari staffnya. Belum tentu juga ya kalau yang terakhir, tapi kalau kalian punya pendapat, mungkin kalian punya ada alasan yang lebih rasional tentang itu, it's okay. So kalau for me, seorang manajer itu lebih harus fokus on task, not people. Lebih tidak menilai, tidak fokus ke orang-orangnya, tapi lebih ke pekerjaannya. Oke, untuk mencapai target kalau menurut Miss. Lalu selain itu dia juga bisa mendengarkan. Number six, listen to others, mendengarkan pada orang lain. Lalu juga judge people's abilities, juga bisa menilai kemampuan seseorang. Oke, jika ada kekurangan dia bisa memberikan bimbingan atau masukan. Jika ada kelebihan orang itu di advance ability-nya dengan baik, so pekerjaan akan lebih baik hasilnya juga. Lalu tadi sudah berapa ya Miss? Sudah satu, dua, tiga, sudah tiga ya. Lalu ada plan ahead ya. Plan ahead tuh dia bisa punya visi ke depan yang baik. Lalu be good with numbers, bukan pilihan Miss. Make good presentations, ya. Make good presentation berarti dia bisa memberikan orang lain penjelasan yang jelas. Lalu satu lagi yang Miss belum pilih adalah antara like people sama be an expert and enjoy working with others ya. Oke, mungkin yang paling penting adalah enjoy working with others. Oke, karena dengan enjoy working, dia bisa menjadi manajer yang juga bisa beradaptasi. Jadi kalau pilihan Miss adalah fokus on task, enjoy working with others, listen to others, judge people's abilities, plan ahead and make good presentations. Jadi itu pilihan Miss. Kalau kalian punya pendapat sendiri, boleh mungkin didiskusikan sama orang rumah ya, karena belum bisa ketemu teman sekelas. So if you are managing people,
from different cultures. What other personal qualities and skills do you need? Oke, misalnya personal quality. Oke, kalau kamu bekerja di culture yang berbeda atau misalnya di luar negeri atau di luar daerah, berarti kamu harus lebih bisa fleksibel ya. Ini contohnya di sini sebutnya personal qualities, yaitu bisa lebih fleksibel sama culture yang ada, karena kamu bekerja di different culture, bukan culture yang bekerja untuk kamu, tapi kamu bekerja dalam different culture. Bukan culture yang harus merubah untukmu, tapi kamu yang juga harus bisa fleksibel terhadap culture itu. Lalu skills itu good at language, of course, kalau misalnya ada di luar daerah atau di luar negeri sih pentingnya ya. Kalau paling penting kan di luar negeri. Mungkin kalau di luar daerah mereka masih bisa bahasa Indonesia dan pelan-pelan kamu bisa bahasa daerah tersebut. Tapi kalau di luar negeri kamu juga harus sudah mempersiapkan language. Mungkin ada hal lain apa yang bisa kualitas yang bisa kita punya untuk bisa bekerja di different culture, di culture yang berbeda atau di budaya yang berbeda. Oke, selain dua ini apa? Kalau Miss sendiri adalah the way of thinking ya, positive thinking, oke, confident ya, plan ahead yang tadi Miss sebut ya, plan ahead ya, dan good presentations, karena orang luar negeri biasanya akan menilai dari impresi pertama kita. Nah itulah, oke, ini hanya bagian dari bagaimana seorang manajer yang baik ya, kualitas yang harus dimiliki manajer. Oke, next. Oke, ini kita bicara soal kosakatanya. Nah, kosakata ini berhubungan dengan apa yang bisa dilakukan manajer yang baik. Oke, so look at this. There are 7 verbs. Oke, and then preposition. Kenapa ini ada disebut verbs and preposition? Verbs ini kan artinya kata kerja ya in bahasa Indonesia. Kata kerja in bahasa Indonesia ada respond, ada listen, ada deal, believe, delegate, lalu ada communicate, dan ada invest ya. Oke, so ini adalah, nah biasanya pasangannya adalah preposisi. Kalau untuk kita bicara soal ini ya, soal khusus behavior, kualitas behavior yang dimiliki oleh manajer. Oke, nah nomor 1 pasangannya apa? Misalnya respon itu memberi respon ya. Oke, so jawabannya adalah yang A. Coba in their employed, bukan. Oke, so ini lebih ke to ya. Oke, so berarti respond to employees concerns promptly, C ya. Oke, kalau number 2 juga listen juga pakai to. Berarti yang G ya. Listen to all suggestions from staff. Kalau deal itu bisa pakai with. Coba kalau number 3 deal with problems quickly atau deal with colleagues clearly. Deal biasanya sama problem ya, berarti I ya, deal with problems quickly. Lalu ada believe itu bisa pakai in. Oke, berarti kalau lebih cocoknya mana? In their employees abilities A atau in regular training courses. Oke, of course A ya, berarti believe in their employees abilities. Lalu ada delegate, sorry ya, Miss agak delegate bibirnya ke ini ya, apa spellingnya. Oke, delegate. Oke, kalau delegate kita skip dulu. Communicate. Nah, communicate with. Berarti communicate with dia, with colleagues clearly. Oke. Oke, kalau invest. Nah, invest itu in ya. Invest in berarti yang belum adalah F ya, yang di tadi ya. Invest in regular training courses for employees. Berarti yang tinggal delegate. Nah, delegate itu yang belum adalah Bia delegate to a deputy as often as possible ya. Nah itu untuk memperkaya vocabulary kalian tentang manager, kualifikasi manager, anything like that. So kalau ditanya sama orang, nanti kamu kerja ditanya sama orang, what quality should a good manager have, kamu bisa jawab dari 7 ini.
Oke, nah ini ada penjelasan tentang verbs and preposition. Nah, ini khusus penggunaannya seperti tadi, memang verbs disambung dengan preposisi. Nah, preposisinya apa? Misalnya kalau report itu ada dua, report to sama report on. Kalau report to itu biasanya to someone, kalau on itu berarti something ya. Lalu ada number two, apologize for. Apologize for itu minta maaf atas sesuatu, something. Kalau apologize itu untuk seseorang. Lalu number three, talk to itu someone, seseorang. Kalau talk about itu something. Number four, agree with. Agree with itu someone. Kalau agree on itu something. Sesuatu ya, benda. Lalu number five, argue about something. Argue with someone. Ya, jadi bisa membandingkan kapan menggunakan preposisi ini dan itu, dan gunanya untuk someone apa untuk something gitu. Nah ini nanti latihan di forum diskusi. Nanti kamu buka forum diskusi, tolong fill in the blank, ditulis saja isinya, just type the answer, number one with, number two bla bla apa ya. Nah ini preposisinya kamu pelajari di sini tadi ya, bisa to, bisa on, for, to, about, with, on. Nah kamu bisa lihat di sini contohnya sesuai sama verbnya ya. Nah ini tolong diisi. Lalu ini adalah reading. Judulnya nanti ini ada latihannya. Latihannya ini di forum diskusi ya. Latihan di forum diskusi. Miss cantumkan juga nanti reading text-nya. Share the power. What does employee engagement look like in practice? John Smith from, I don't know how to spell John Smith or Smith or Smith. I'm sorry if I have a mistake in pronouncing it. From the Engage for Change consultancy, overs two situations to illustrate it. Imagine two different employees called Ruby and Geraldine who work for different businesses. In the first situation, Ruby is invited to attend a morning meeting titled Help Our Recovery. The invitation states that all parts of the company have performed badly and that its parent company is unable to provide more cash for investment. It says that fast action must be taken to stabilize the situation. Mr. Smith explained, but it also says there are no secret plans for extreme action. It says we want to communicate openly. We also want you and your colleagues to take ownership with management to solve this crisis, recognizing that unpleasant options will have to be on the table. Ruby is both concerned and flattered. She arrives at the meeting feeling like a player rather than a spectator. A 2-month timetable is laid out in which she and her colleagues are invited to use their knowledge to find achievable cost savings without damaging key business areas. In this process, Mr. Smith says there are 3 good questions employees can be asked. What would they do if they had a free hand in their day job? Where a director of the company had to propose important changes in this way, employees can feel part of the decisions that are necessary. They don't become demotivated. The alternative scenario, which concerns Geraldine, is less appealing. She is also invited to a meeting described as a cascade briefing. Rumors have been spreading, directors are hard to find, and there has been hardly any communication from the company. At the cascade, her fears are confirmed when, in a PowerPoint presentation, the full extent of the terrible state of the business is revealed for the first time. Mr. Smith says detailed management plans for restructuring and efficiencies are revealed. The focus is all on reduction.
with no hint of new business opportunities. Geraldine feels less like a specter and more like a victim to varying degrees. Her colleagues leave the meeting in shock. When have you felt most engaged and most valued in a successful project or period or at work? He asked. Absolutely. No, none of us is going to report that it was more like Geraldine's experience. So what do you think? Okay. Ini kalau misalnya si Ruby ini justru berdiskusi dengan colleagues-nya, dengan staff-staffnya, dan dia ingin setiap staffnya punya punya hak untuk juga bisa turut andil dalam keputusan dalam manajemen di perusahaan. Jadi semua turut serta. Oke. Sedangkan kalau Geraldine ini okay, the first tribal state of the business river determine and I find our river the focus is on. Oke, kalau ini malah dia mau mengurangi karyawan. Oke, tidak with no hint of new business opportunities. Oke, jadi dia lebih kayak saya mengurangi karyawan dengan dia lebih bertahan. Sedangkan kalau yang pertama itu dia lebih kayak inovatif. Oke, kita ada masalah di sini, lalu dia minta karyawan-karyawannya juga turut andil dalam hal ini. Jadi akan tercipta ide-ide ya yang mungkin bisa menciptakan opportunity baru gitu yang bisa diciptakan ya, dibanding sama yang Geraldine ini yang dia lebih memilih untuk bertahan karena itu dia mengurangi karyawannya ya. Jadi seperti keputusan sepihak sih gitu. Jadi nah ini yang mana menurut kamu yang akan lebih baik untuk kebangkitan perusahaan? Kalau yang pertama dia mencari opportunity untuk lebih baik lagi, tapi yang lainnya adalah lebih memilih untuk bertahan. Seperti itu. Nah, ini ada true and false question. Tolong dijawab number 1 misalnya true atau false, tulis aja langsung jawabannya T atau F. Oke, sampai nomor 9. Oke, I guess that's it ya. Kita bicara soal managing people. Okay, so I mix the language bahasa Indonesia and also English with the purpose that you will be able to understand this. Okay, I guess that's it for today. Next week we're going to have our last meeting, so we're going to have video conference using Gmeet or Zoom meeting. We'll see. Okay, thank you. Don't forget to do the exercise of the practice on forum discussion. Thank you, everybody.